नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल सांजवेळार राष्ट्रपती भवनांत व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांकां येवकार दिलो. बिहाराचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आयज आपल्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी परामारिबो हांगा तांचे सुरिनामचे समपदस्थ मेल्विन बोवा हांचे कडेन चर्चा केली. IPL क्रिकेटांत आज लखनौ सुपर जायंट्साचो खेळ लखनौत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचे आड जातलो. खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल सांजवेळार राष्ट्रपती भवनांत व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांकां येवकार दिलो. तशेंच भेटीदार मानेस्तांच्या सन्मानार्थ मेजवानीची योजना केली. भारत व्हिएतनाम संबंद वर्दीत व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या पांवड्यार व्हेल्यार द्विपक्षीय सहकार्याक चालना मेळटलीच, पूण ह्या वाठारांत शांतताय आनी समृद्धीकूय योगदान मेळटलें अशें तांणी सांगलें. भारत आनी व्हिएतनामान डिजिटल तंत्रज्ञान, दुर्मीळ खनिज, वैजकीय उत्पादन नियमन, भौशीक क्षेत्रांतले लेखापरीक्षण, डिजिटल पेमेंट प्रणाली आनी संस्कृती आनी पर्यटन ह्या क्षेत्रां मदीं खुबशा समजिकायेच्या कबलातींचेर सय केली. नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचे मदीं जाल्ल्या चर्चे उपरांत ही सय जाली. ह्या चर्चे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांच्या वेगवेगळ्या तासांचेर तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यार विस्तृत चर्चा केली. आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे. कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें की व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हूण वेंचून आयले उपरांत एका म्हयन्या भितर राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचो पयलो भारत दौरा. हातूंतल्यान ते भारत व्हिएतनाम संबंधांक कितले प्राधान्य दितात हें दर्शयता. वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की. ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है. बिहाराचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आयज आपल्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले. दनपारां 12:10 पाटणाच्या गांधी मैदानाचेर जावपी सोपूत सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी NDAचे जायते वरिश्ठ फुडारी हाजीर आसतले. फाटल्या सरकारान केल्ल्या सुत्राच्या आदाराचेर हो मंत्रिमंडळ विस्तार जाता. सुमार 15 भाजप आनी JDUचे 14 आमदार मंत्रीपदाची सोपूत घेवपाची शक्यताय आसा. ते भायर लोक जनशक्ती पार्टी रामविलासचे 2 मंत्री आनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आनी राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे दरेकी 1 मंत्री मंत्रिमंडळात समावेश करपाची अपेक्षा आसा. अस्तंत बंगालांतल्या उत्तर 24 परगना जिल्ल्यांतल्या मध्यग्रामांत एका धक्कादायक घडणुकेंत भाजपा फुडारी सुवेंदू अधिकारी हांचो लागींचो सहकारी चंद्रनाथ रथ हांकां अज्ञात हल्लेखोरांनी गुळयो घालून जिवेशी मारलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल रातीं धोरयांत दुचाकीवेल्यान आयिल्ल्या गुंडांनी तांचेर अंदाधुंद गोळीबार केलो. चंद्रनाथ हांकां थळाव्या हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण थंय पावतकच दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. तांचो ड्रायव्हर बुद्धदेव बेरा हांकांय जायत्यो गुळयो घालून जखमी जाल्ल्यान तांकां गंभीर अवस्थेंत कोलकाता हॉस्पिटलांत व्हेल्या. हॉस्पिटल प्रशासनाच्या म्हणण्या प्रमाण चंद्रनाथ हांच्या काळजाक 2 फावटी गुळी लागली आनी 1 गुळी तांच्या पोटांतल्यान गेली. बुद्धदेव हांच्या छाती, पोट आनी हाताक जखम जाल्या. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 4 दुचाकीवेल्यान आयिल्ल्या 8 हल्लेखोरांनी गाडयेचो फाटलाग केलो आनी अचकीत तांचेर हल्लो केलो. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी परामारिबो हांगा तांचे सुरिनामचे समपदस्थ मेल्विन बोवा हांचे कडेन चर्चा केली. 9व्या संयुक्त आयोग बसकेच्या निमतान भारतीय आनी सुरिनामच्या शिष्टमंडळांनी भारत सुरिनाम संबंधांचो सर्वसमावेशक आढावो घेतलो. हातूंत वेपार, गुंतवणूक, संरक्षण आनी उर्जा विकास,
मजत आनी क्षमता बांदणी, भलायकी आनी गतीशीलता, संस्कृती आनी लोकांमदली देवाणघेवाण ह्या विशयांचो आस्पाव आशिल्लो. चर्चेच्या परिणामान भारत सुरिनाम संबंद अदीक घट्ट आनी वैविध्यपूर्ण जातले असो विश्वास डॉ. जयशंकर हांणी व्यक्त केलो. संयुक्त आयोग बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत दिल्ल्या निवेदनांत परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हणलें की ह्या चर्चेंत जागतीक बहुपक्षीय मुद्दे मांडले. भारताचे सुरिनामा वांगडा सखोल आनी विश्वासपूर्ण संबंद आसात कारण ते लोकांमदल्या मजबूत संबंदांचेर आदारिल्ले आसात. सुरिनाम आज आपल्या विकासाच्या प्रवासात व्हड पावलां घालपाक सज्ज आसा हाचें डॉ. जयशंकर हांणी कौतुक केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावल्यो खबरो. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस एम्स दिल्लीन 40 दृष्टिबाधित व्यक्तींक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सुसज्ज स्मार्ट विजन ग्लासिसाचें वांटप केलें, जाका लागून ते आवाजाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या भोवतणचो परिसर समजूंक शकतले. प्रत्येक ग्लासाची किंमत सुमार 35,000 रुपया अशें आसा. आरपी सेंटर ऑफ ऑप्थॅल्मिक सायन्सेस हांगा आयोजीत एका कार्यक्रमात उलयतना डॉ. प्रवीण वशिश्ठ हांणी म्हायती दिली की These are artificially enabled smart vision glasses that we have distributed to children and teachers who are either visually impaired or totally blind. The advantage of these AI enabled glasses is that they convert vision into hearing. So whatever a person wishes to see, that is converted into hearing. Using these glasses, it is very easy for visually impaired or blind person to know about the surroundings through hearing. They can easily identify the rupee notes. They also help in navigations. They can read anything they want. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी संरक्षण मुखेल जनरल अनिल चौहान आयज जयपुरांत जावपी संयुक्त कमांडर परिशदेच्या दुसऱ्या अधिवेशनात वांटो घेतले. नव्या क्षेत्रांमदली लश्करी क्षमता ह्या विशयाचेर आदारिल्ली ही 2 दिसांची परिशद ऑपरेशन सिंदूरच्या पयल्या वर्सपुर्तीक जाता म्हूण तिका खाशेलें म्हत्व आसा. सायबर, अंतरिक्ष आनी झुजा सारकिल्या उदेत्या क्षेत्रांतल्या आव्हानांचें मुल्यांकन करपाक आनी निर्णायक आघाडी सयत लवचीक आनी फुडाराक तयार आशिल्ल्या सशस्त्र दळा खातीर क्षमता विकास येवजण आराखडो तयार करपाक ही परिशद म्हत्वाची माची दितली अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलें. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसचे. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. IPL क्रिकेटांत काल रातीं सनरायझर्स हैदराबादान पंजाब किंग्साचो 33 धांवड्यांनी पराभव केलो. सनरायझर्स हैदराबादान दिल्ल्या 236 धांवड्याची मोख गाठतना पंजाब किंग्स निर्धारीत 20 षटकांत 7 गडे वगडावन 202 धांवड्यो करपाक शकलो. आज लखनौ सुपर जायंट्साचो खेळ लखनौत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड जातलो. खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज राष्ट्रीय राजधानीत ढगाळ आनी गडगडा सयत झगलावण्याचो अदमास दिला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं आसपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 23 अंश सेल्सियस सुमाराक आसपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल सांजवेळार राष्ट्रपती भवनांत व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांकां येवकार दिलो. बिहाराचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आयज आपल्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी पारामारिबो हांगा तांचे सुरिनामचे समपदस्थ मेल्विन बोवा हांचे कडेन चर्चा केली. IPL क्रिकेटांत आज लखनौ सुपर जायंट्साचो खेळ लखनौत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू कडेन जातलो.
खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.